he may go out from this way. Jadi ketika kalau Anda ada ular itu terus kita tepuk tangan itu biasanya ular pergi gitu. Jadi anak kecil ini berpikir kalau kita semua tepuk tangan mungkin aja ular ini akan pergi seperti itu. And clapping their hand and nirvayatvam and showing to others, we don't have fear. Krishna is here. Ya. Jadi dengan bertepuk tangan terus mereka dan juga menunjukkan kepada yang lain bahwa mereka tidak ada rasa takut sama sekali dan karena Krishna ada di situ. When they clap their hands, at that time, Chaturva said, the calves, they also start to, because they clap their hands, calves also start to jump. Jadi ketika mereka bertepuk tangan, anak-anak sapi juga mulai melompat-lompat, bergembira seperti itu. And Krishna is watching. Krishna sesungguhnya mengamati, melihat. Krishna want to say something, but they are in such a jolly mood, they don't want to hear anything from Krishna. Jadi Krishna ingin mengatakan sesuatu, tetapi anak-anak ini begitu bergembira ya, begitu bersemangat, gembira sekali. Mereka tidak mau mendengarkan apapun dari Krishna. Yeah, this is the nature of a devotee. Devotee is fearless. Jadi ini adalah sifat alami daripada penyembah. Yang penyembah itu sebenarnya fearless atau bebas dari rasa takut. No, here fear always, every step there is fear. Every step there is danger, material world. Tetapi di dunia material ini sebenarnya setiap langkah ada bahaya. Setiap tempat, setiap langkah ada bahaya. Yeah, every step anxiety. Jadi setiap langkah ada kecemasan. Yeah. How can a devotee become fearless? Bagaimana penyembah menjadi fearless atau bebas dari rasa takut seperti itu? If we surrender to Krishna, Krishna is my life and soul. Let's see what will happen. Ketika mereka berserah diri kepada Krishna, ya, mereka tidak takut. Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Jadi penyembah seperti itu karena dia berserah diri pada Krishna. Either Brahmachari or Grihastha, whoever may be, you have to take challenge. Jadi apakah Anda Brahmachari, Grihastha atau siapapun kita harus mengambil tantangan. Don't fear. Jadi jangan takut. You have to take some risky in your life. Jadi Anda harus mengambil risiko dalam hidup Anda. Yeah, everything risky. You see, even if you are going in flight, risk is there. Anytime flight may crash. Jadi bahkan dimanapun ada bahaya, Anda terbang misalnya naik pesawat, itu ada bahaya di situ. Who is caring? You see, more than 260 people die in India. Still people are flying. No one is caring. No one is caring. Siapa yang peduli dengan itu? Siapa yang takut? Begitu banyak orang terbang ya, ratusan orang terbang. It does not mean in India or West, anywhere. Material world means every step there is danger, every step there is problem. Jadi setiap langkah dimanapun, setiap langkah selalu ada bahaya. Only a devotee is fearless. Why? He surrendered to Krishna. He knows Krishna will protect me. Yang fearless atau bebas dari rasa takut karena dia mengetahui bahwa Krishna akan selalu, atau dia punya keyakinan bahwa Krishna akan melindunginya. The most important teachings of Rupa Goswami is that a devotee should accept Krishna as protector and maintainer. He is my protector, he is my maintainer. Jadi pelajaran yang paling penting yang diajarkan oleh para Goswami adalah bahwa penyembah hendaknya selalu berpikir bahwa Krishna adalah pelindung saya, Krishna adalah pemelihara saya. At any step of my life, Krishna will protect me and maintain me. Setiap langkah daripada hidup saya, Krishna akan melindungi saya dan memelihara saya. Itulah hendaknya menjadi keyakinan para penyembah. Yeah, if you are not in that platform, always fear. Jadi apabila kita tidak berada dalam platform itu, dalam pemahaman seperti itu, maka kita akan selalu ada ketakutan. Always you will be in anxiety. You cannot take challenges to your hands. Selalu kita berada di dalam kecemasan dan kita tidak berani mengambil tantangan di dalam tangan kita, di dalam hidup kita. Therefore, this is the leap of Saranagati. Karena itu inilah cabang daripada Saranagati. You can see how the small boys in such a big snake, they are discussing, this is such a big Aghasur, this is a big snake, but they are clapping their hands. Tapi lihatlah di sini, bagaimana anak-anak ini, anak-anak kepala sapi ini, mereka tahu itu adalah ular besar sekali. Inilah Aghasura,
tetapi mereka tepuk tangan ya karena merasa Krishna akan melindunginya. So if some snake is here, then you can say, okay, Krishna is here, Radha Seswari is here. Let's go to this snake and embrace him. Kalau di sini misalnya ada ular, bisa kita berpikir bahwa oh Krishna ada di sini, terus kita mendekati ular itu dan memeluk ular itu. Possible? It is possible for us? Apakah itu No? mungkin bagi kita? We are not 100% surrender to Krishna. Ya, karena kita tidak 100% berserah diri pada Krishna, kita tidak dapat melakukannya. Like Haridas Thakur, when he was performing Krishna bhajan within a cave, Seperti halnya Haridas Thakur ketika beliau melakukan Krishna bhajan di dalam gua, and poison snake also residing near him. dan juga ular beracun juga tinggal di situ dekat beliau. And a poisonous smell, his smell is very poisonous. Because snake is very poisonous snake. Bau ya daripada ular tersebut sangat beracun sekali, karena ular yang tinggal di situ adalah ular yang sangat beracun. But anyone comes to see Haridas Thakur, they are always complaining, how you are staying here? It is very painful for us. When we are coming here, the smell is very painful for us. Jadi setiap orang yang mengunjungi Haridas Thakur mengatakan, oh bagaimana Anda bisa tinggal di sini, ini sangat menyakitkan bagi kami bagaimana Anda bisa tinggal bersama ular yang sangat berbisa seperti ini. Then Haridas Thakur said to the snake, you see, many people that want to associate with me due to you, they are not coming here. Better you stay here, I am going out. Jadi kemudian Haridas Thakur mengatakan kamu lihat banyak orang komplain mau menemui saya, mereka merasa tidak nyaman karena itu akibat Anda. Jadi kalau gitu lebih baik Anda di sini, saya yang akan pergi. Then when Haridas Thakur said this thing, snake gone from Dan that ketika cave. Haridas Thakur mengatakan hal ini kepada ular tersebut yang akhirnya kemudian keluar. Yeah, those are surrender souls, they don't have fear. Jadi roh yang menyerahkan diri, mereka tidak punya rasa takut. Yeah, Gurudev once mentioned these things when Gurudev was traveling in Himalaya. Gurudev mengatakan hal ini ketika Gurudev berkeliling ke Himalaya. Yeah, most of the time in the ashram they are not giving class. Most of the time because they are saying, oh, he is just like wandering sadhu. Whether he is a thief or he is wandering sadhu, why we allow him to stay within the ashram? Jadi sebagian besar daripada asram-asram yang beliau lewati dan singgahi menganggap beliau adalah orang yang berkeliling saja jadi tidak mau memberikan tempat bagi atau mungkin ini pencuri atau jadi ditolak beliau. So once he was staying like a small cave, he was staying night. He want to just pass the night, just wait in a small cave whole night. Jadi akhirnya beliau tinggal di sebuah gua yang kecil untuk melewati malam. Jadi beliau tinggal di situ di dalam gua. And near him find out a big snake is there. Dan dekat daripada gua tersebut ular besar juga ada di situ. And whole night snake sleep there and Gurudev also sleep there. Jadi sepanjang malam ular tersebut tidur di situ dan Gurudev juga tidur di situ. If you see the snake is here, okay, I will not stay here. Let's go. Kalau melihat ular saja kita akan berpikir lebih baik kita pergi saja, saya pergi saja. So those are surrender souls, not about snake. They don't have fear because they know Krishna is here. Jadi bagi roh yang menyerahkan diri tidak saja masalah ular mereka tidak memiliki rasa takut karena mereka berserah diri kepada Krishna dan yakin bahwa Krishna akan melindunginya. Yeah, Krishna devotees have only one fear. Jadi para penyembah hanya punya satu ketakutan. Yeah, that we have to take lessons from Jadabharat. Dan itu kita harus mengambil pelajaran dari Jadabharat. So whether I am developing attachment to others or not, this is the fear. If I am developing attachment to others than Krishna, then I will be in this material world. This is the only fear for a devotee. Jadi satu-satunya ketakutan bagi para penyembah yang seperti dicontohkan
oleh Jada Barata ini, apakah saya mengembangkan keterikatan ataupun ketertarikan kepada orang lain atau sesuatu yang lain selain Krishna. Jadi inilah hendaknya menjadi satu-satunya ketakutan daripada para penyembah, karena kalau kita mengembangkan ikatan kepada yang lain berarti kita tidak bisa kembali kepada Krishna. Yeah, Bharat Maharaj, therefore, when Jadavarat body was very fear, Brahman body very fearful. Ya, Bharata Maharaj ketika beliau sudah dalam badan Jada Barata, beliau sangat ketakutan sekali. Beliau tidak ingin mengembangkan ikatan kepada siapapun. Yeah, you can't become like Jadavarat. Kita tidak bisa menjadi seperti Jada Barata. Yeah, you don't want to develop attachment to anyone. Therefore, you don't want to talk with anyone. Beliau tidak ingin mengembangkan keterikatan dengan siapapun, karena itu beliau tidak berbicara kepada siapapun. And he was very careful for one thing. What is that? If I will help someone, then I will develop attachment to that person. Dan beliau memiliki satu ketakutan, kan? Kalau saya menolong ataupun mengembangkan ikatan pada seseorang, maka akan segera ikatan itu muncul dalam hati saya dengan orang tersebut. Yes. Itulah satu-satunya ketakutan daripada And that is the test of for a devotee. You have to help everyone, but don't develop attachment. Only attachment towards Krishna. Tes daripada seorang penyembah, ya. Kita boleh menolong orang lain, tetapi kita hendaknya tidak mengembangkan ikatan kepada siapapun. So why family attachment is very strong? Kenapa ikatan keluarga menjadi sangat kuat sekali? Radha Radha, chanting Radha Radha, Gopi Gopi. Why? Prabu Sesa, kita chanting Radha-Radha, Gopi-Gopi. Because you are earning money, you are taking care. Karena Anda menghasilkan uang dan Anda yang memelihara mereka. Because you are helping, attachment is strong. Karena Prabu Sesa yang menolong anaknya, terus ikatan menjadi tumbuh menjadi. You are not helping. Ya. They are soul. Jadi sebenarnya kita tidak menolong, mereka adalah sang roh. Even you don't help, still they will stay. Jadi meskipun Prabu Sesa tidak menolong anaknya, anaknya juga akan tetap berjalan begitu saja, tumbuh begitu saja. Karena we are thinking, if I will not Krishna help, yang menolong. we are thinking, if I will not help to my son, daughter, wife, they cannot survive. Ya. Tapi orang tua berpikir kalau saya tidak menjaga atau menolong anak saya, maka mereka tidak akan bisa bertahan. Begitu pikiran kita sebagai orang tua. Sajinandan, what you are thinking? Jadi Prabu Satyanandan, apa yang Prabu pikirkan? Yeah, you don't help, but you stay in ashram. Let's see whether they are surviving or not. Coba aja Prabu tinggal di ashram, apakah anaknya bisa bertahan atau tidak? Krishna will maintain your family better than you. Krishna Don't worry. memelihara keluarga Anda lebih baik daripada Anda. Betul. Jangan takut. Everyone is Krishna's. Krishna know how to maintain everyone. When you are maintaining, Krishna said, "Let he is maintaining. Why I will go there?" Jadi setiap orang sebenarnya dipelihara oleh Krishna. Jadi kalau Anda mencoba untuk merasa memelihara seseorang, maka Krishna akan biarkan dia, cobalah Anda yang memelihara. Yeah, in all his diaries, Gurudev used to mention like that. Jadi semua ini Gurudev sering menyampaikan seperti itu. And Gurudev always saying, if anyone asking about Purvashram, about past family life, Gurudev immediately disturb. Jadi kalau setiap orang yang bertanya tentang Purva Ashram atau masa lalu Gurudev di keluarga gitu, jadi Gurudev segera terganggu. Immediately writing in his diaries, why this person, he said, Gopal, why this person asked me about my past life, past family. Dan segera Gurudev akan menulis di diari buku harian beliau, oh Gopal, kenapa orang ini bertanya hal ini kepada saya? I am a sannyasi. Saya adalah sannyasi. As a sannyasi, this is not my duty to think about my family life. Sebagai seorang sannyasi, bukan tugas saya untuk berpikir tentang kehidupan keluarga saya. Yeah, in 80, Gurudev left the house when 75, 74 or 74, 75. 84, after many years, son and family members, only they want to meet Gurudev once. They want to see how is our father. How many years? Maybe after 6-7 years.
Jadi setelah 6 tahun anak-anak beliau ingin More than melihat 10 years, more than 10 years. sekali saja orang ayahnya ya, orang tuanya. Jadi ya hampir ya 10 tahunan begitu supaya dapat melihat ayahnya dari semenjak beliau meninggalkan keluarganya. When they're very small, maybe 3 or 4 year old, Gurudev left home. After 10 years, natural, it is natural. Oh, my father is a sadhu, let's go and see. In India, this tradition is there. Let's go and pay obeisances. Jadi mereka ditinggalkan ketika umur 3 tahun kecil-kecil seperti itu ya. Jadi setelah sekitar 10 tahunan gitu anak itu sudah cukup besar dia ingin sekali untuk melihat ayahnya ya. Jadi ayah saya adalah satu mereka ingin bersujud kepada ayahnya, ingin pergi mengunjungi ayahnya. And yesterday I was reading that thing. Jadi kemarin Maharaj membaca hal tersebut ya dari diari Gurudev. And Gurudev started to think, okay, whether I give darshan or not. Jadi Gurudev mulai berpikir, apakah saya kasih dasan atau tidak? Jadi Gurudev berpikir. Because I am sannyasi. Karena saya adalah seorang sannyasi. And their relatives. Dan mereka adalah keluarga saya, artinya anak-anak beliau. Only if they will become devotee, then I will give darshan. Jadi terus They will promise they will become devotee, then I will give darshan, otherwise not. Terus beliau berpikir, oh baiklah, hanya ketika mereka menjadi penyembah baru saya kasih dia darshan. Itulah putusan Gurudev. Then he sent messages, ask to them. Jadi If they will become devotee, then I will give darshan, otherwise no need. Jadi kemudian beliau mengirim pesan kepada keluarga beliau, anak beliau, kalau mereka menjadi penyembah baru Gurudev akan memberikan darshan. Kalau tidak jangan, beliau tidak akan memberikan darshan. And everyone said yes, we will become devotee. Dan akhirnya anak-anak beliau mengatakan baiklah mereka mau menjadi penyembah, baru mereka berharap supaya bisa darshan dengan ayahnya. And actually, they took darshan when they left. And again, Gurudev mentioned in his diary. Dan mereka kemudian berdarshan kepada Gurudev, sujud kepada Gurudev ya. Dan setelah mereka pergi, Gurudev lagi nulis di buku harian beliau. Gopal, please excuse me. Gopal, mohon maafkan hamba saya Because I am sannyasi. karena saya adalah sannyasi. I give darshan to my son. Saya memberikan darshan My kepada relatives. anak saya, kepada keluarga saya. Because you are in heart, you know Karena engkau ada di dalam hati, engkaulah yang tahu. how they will become devotee. For that, I will give darshan. But I don't have any relationship with them. Bagaimana mereka sudah jadi penyembah? Hanya karena mereka menjadi penyembah lah, saya memberikan darshan. Ya. Kalau tidak demikian, saya tidak akan memberikan darshan. Itu Ya. Anda yang tahu. This is devotee life. Devotee life means he don't hate anyone. He don't hate son, daughter, wife, but his strong attachment is a lotus feet of Guru and Krishna. This is devotee. Inilah kehidupan para penyembah ya. Dia tidak membenci keluarganya, istri, anak-anaknya, gitu. Tetapi dia memiliki ikatan yang begitu kuat pada Guru dan Krishna. Jadi dia tidak membenci, tetap baik pada siapapun, tetapi dia tidak mengembangkan ikatan yang besar begitu, tetapi dia mengembangkan ikatan yang kuat pada Guru dan Krishna. Yeah, therefore our vision, Bhaktivinoda Thakur trained us. What is our vision? Wife is Krishna's, son is Krishna's. Ya, daughter is Bhaktivinoda Thakur Krishna's. memberikan kita cara pandang ya. Jadi istri, anak-anak itu semua adalah milik Krishna. Son, daughter, everything is Krishna's. Jadi putri, putra-putra kita, istri, segala sesuatu adalah milik Krishna. Then you can do bhajan. Barulah kita bisa melakukan bhajan. And if you think they are mine, you can't do bhajan. Kalau kita berpikir bahwa mereka adalah milik kita, ya, anak-anak, putri kita adalah milik kita, ya, istri kita milik kita, maka kita tidak akan bisa melakukan bhajan. Yeah, this is in Orissa. We had this tradition. Now people even following that don't know the tattva. Before we have that tradition. Once Jadi di Orissa sebelumnya beliau memiliki tradisi seperti ini. once the Voyager girls, they become like within 1 year, they used to take their Voyager girls
to Jagannath or to near Shiv temple or some temple and shave their head. Jadi biasanya ketika anak itu berumur 1 tahun atau lebih besar sedikit mereka akan mengajak ke Jagannath Puri atau ke temple Siwa yang ada di First time they shave their head. mereka akan memotong rambut mereka anak-anaknya untuk pertama kalinya di situ. Why? Kenapa? And they're reciting these mantras. Krishna or Shivji, from today this boy and this girl is under your care. Dan mereka Under your care. mengucapkan mantra ya, Krishna atau Shivaji. Jadi mulai hari ini mereka ini atau anak-anak ini ada di bawah perlindungan Anda. But we are always worried. Oh, how my son will study? How will get job? How will marry? Always worry, always worry. Tapi kita selalu cemas. Oh, anak saya bagaimana nanti dia tumbuh, bagaimana dia dapat pekerjaan, bagaimana dia menikah nanti. Kita selalu cemas ya, karena kita merasa memiliki anak-anak tersebut. Yeah. If you have son, that is good. You have a wife, that is good. If you have anything, that is good. But those things should not create a hindrance in our Krishna bhajan. Jadi kalau Anda punya putri, punya putra, ya, punya istri atau punya apa saja, itu bagus ya. Tetapi hendaknya berpikir bahwa hendaknya apa yang kita miliki tersebut tidak menjadi hambatan di dalam bacaan kita atau dalam bakti kita. Yes. Otherwise, we are not like social persons. We want son, we want daughter, we want this, we want that. Why? For what purpose? Jadi kita tidak seperti makhluk sosial biasa itu kita ingin anak, ingin putri, ingin macam-macam untuk reputasi sosial gitu ya. Tetapi kita harus tahu tujuan utamanya. Therefore also before leaving forest, he preached to 100 sons. Karena itulah Maharaja Risabha sebelum meninggalkan kerajaannya menuju hutan, beliau memberikan instruksi kepada 100 putra-putra beliau. Yes. Ya. His desire was that if all become devotee, then I don't have to think about in future because they are devotee now, they are Krishnas. Jadi beliau berpikir apabila mereka semua menjadi penyembah, maka saya tidak akan perlu berpikir tentang masa depan mereka. So we are discussing on that point how these small boys, they have so strong attachment towards Krishna. Even they're clapping their hands, they know this is a big snake. They're discussing, they confirm this is a snake. But they're so fearless, even clapping their hand so that snake will go in another direction. This is possible, such a big snake, but they're fearless. Jadi kembali ke cerita Agasura ini, bagaimana anak-anak kepala sapi itu merasa penuh keyakinan kepada Krishna. Beliau tahu itu ular besar sekali, tetapi beliau tetap tepuk tangan dan sambil berharap membayangkan nanti ular itu yang takut dan akan pergi ke tempat lain. Mereka tidak ada rasa takut sama sekali karena percaya sepenuhnya kepada perlindungan Krishna. And when they are entering the mouth of Aghasur, everyone looking towards. You saw the picture how everyone looking towards Krishna's face. You see Krishna is here, shouting and entering, and cows also entering, and Krishna is just standing. What to do? Jadi ketika mereka mendekati mulut Agasura, masuk bahkan ke dalam mulut Agasura, sambil terus noleh ke arah Krishna, mereka begitu yakin sekali Krishna akan menolong dia. Jadi sambil bertepuk tangan mereka masuk ke dalam mulut Krishna sambil tertawa-tertawa seperti itu. Dan bukan hanya anak-anak gembala sapi itu saja, bahkan anak-anak sapi juga begitu bersemangat sekali ya, begitu riang sekali ikut masuk ke dalam mulut daripada Agasura, dan Krishna bengong melihat itu semuanya. Yeah, this is the teachings for a devotee. Jadi ini adalah pelajaran bagi para penyembah. Devotee know this is dukkha, every step there is danger, everything, but we have to survive anyhow.
Jadi para penyembah tahu dunia ini adalah duka layang ya, tempat penderitaan. Jadi setiap langkah selalu ada bahaya. Tetapi kita entah bagaimana harus menjalani hidup ini ya. Jadi kita sepenuhnya bergantung pada Krishna. Yes, sometimes even the young boys, Kadang-kadang bahkan anak-anak muda they know marriage life, family life, painful. jadi mereka tahu bahwa kehidupan berkeluarga itu sangat menyakitkan ya. But they are unable to control their senses. Tetapi mereka tidak bisa mengontrol indera mereka. But they know danger is there. Mereka tahu bahaya ada di situ. And this is the principle, okay? If you want to marry, but danger is there. Tetapi ini adalah prinsipnya. Ya, Anda tahu ada bahaya di situ dan Anda ingin menikah. So like this coward boy looks towards Krishna's face and enter to Aghasura's mouth. Jadi lakukanlah seperti anak-anak kepala sapi ini ya. Lihat ke arah muka Sri Krishna, ke arah wajah Sri Krishna dan masuk ke dalam mulut ular. Yes. Jadi itulah yang dilakukan oleh brahmachari ya. Kalau tidak bisa kontrol indera, ya, kita harus menikah toleh pada Krishna. Iya. Menikah saja. Face should towards Krishna. Jadi muka kita menatap atau mengarah kepada Krishna. Yeah, face should always towards Krishna. Looks towards Krishna. That means always you should be in Krishna consciousness. Then wherever you may go, Krishna will protect you. Jadi selalu menoleh ke arah Krishna. Itu artinya kita selalu berada di dalam kesadaran Krishna. Jadi kemanapun kita pergi ataupun di asrama manapun kita masuk, selalu berlindung kepada Krishna. But then someone may ask, what Krishna was doing at that time? Jadi orang mungkin akan bertanya, apa yang Krishna lakukan pada waktu itu? This is the one lila where Krishna is just like, is same time very happy and same time also very unhappy. Jadi inilah satu lila di mana Krishna saat yang sama beliau merasa gembira ya, karena para kepala sapi ini, anak kepala sapi ini begitu mempercayainya ya, begitu yakin sekali kepada Krishna. Tapi saat yang sama juga beliau cemas ya, karena tidak happy, tidak berbahagia karena masuk ke dalam mulut Aghasura ditelan pasti berbahaya. Because in morning Krishna declared in Braja, today we make picnic. This is a picnic. We entering to mouth of Aghasura. This is picnic. Jadi And karena still they are not eating lunch. jadi paginya Krishna yang niup trompet ya, ngajakin anak-anak itu piknik ya. Jadi apakah ini piknik ya? Jadi sudah membawa makanan, perlengkapan semuanya. Terus masuk ke dalam mulut Aghasura tersebut, apakah itu piknik? Dan pada waktu itu juga mereka semua belum makan kan. And another thing, Dan hal lainnya lagi, in front of Krishna they are in danger. In front of Krishna. jadi di depan Krishna mereka berada di dalam bahaya. Ini tentu tidak mengenakkan sekali bagi Krishna, karena di depannya mereka sengaja memasuki bahaya. And that is not possible. In front of Krishna, how danger will be reject? Tentu saja di depan Krishna itu tidak mungkin. Bagaimana berbahaya kalau Krishna ada di situ. And but Krishna sometimes very happy, just seeing the mood of this boys. They're so dependent on me. Even that confirm this is Aghasura, but clapping their hand and entering. And Krishna is here, Krishna is here. We don't have fear. Krishna is saying danger is there, but they're saying no danger. Jadi Krishna saat itu juga mereka merasa berbahagia sekali ya, dan senang itu di depan Krishna sendiri mereka memasuki mulut Aghasura sambil bertepuk tangan. Jangan takut Krishna ada di sini. Jadi mereka begitu gembira dan Krishna merasa terharu dengan kepercayaan keyakinan daripada anak kepala sapi itu. Saat yang sama juga beliau sedih kenapa harus masuk ke dalam mulut ular tersebut. Itu bahaya. 25.
then what Krishna decided to divide? Jadi kita baca sloka 25 apa yang diputuskan oleh Sri Krishna. Itham mito tathya tagya bhasitam srutva vichintyate amru samrusayate raksho viditva khila bhuta bhutstita swanam niradadum bhagavan manodade. The Supreme Personality of Godhead Sri Krishna, who is situated as Antarjami, the super soul, the core of everyone's heart, heard the boys talking among themselves about the artificial python. Unknown to them, it was actually Aghasur, a demon who had appeared as a python. Krishna, knowing this, wanted to forbid his associate to enter the demon's mouth. Krishna warned, don't enter, but they already entered. Jadi personalitas Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna, dia yang bersemayam sebagai antaryami, sang jiwa di lubuk hati setiap orang, mendengar pembicaraan antara anak-anak itu mengenai si ular piton yang palsu tersebut, tanpa mereka ketahui sesungguhnya Aghasura adalah raksasa yang muncul dalam wujud seekor ular piton tersebut. Krishna mengetahui hal ini sehingga beliau ingin melarang teman-temannya masuk ke dalam mulut raksasa itu. Yes. Jadi beliau sebenarnya ingin melarang ya anak-anak tersebut untuk masuk ke dalam mulut raksasa tersebut. Yeah, Maya cannot stay in front of Krishna. Maya is always in back of Krishna. Jadi Maya sesungguhnya tidak bisa tinggal di depan Sri Krishna. Ya, Maya pasti di belakang Sri Krishna. Yeah, if you always keep Krishna in front, then Maya will be in back. If you don't keep Krishna in front, then Maya will be in front. Yeah, this competition is always there. Jadi kompetisi ini selalu ada. Kalau ada Anda taruh Krishna di depan, maka Maya akan ke belakang. Ya. Tetapi kalau Anda taruh Maya di depan, Krishna di belakang. Yeah. Without sadhu's mercy, you cannot keep Krishna always in front. Otherwise, Maya will always be in front. Jadi tanpa karunia daripada sadhu, maka kita tidak bisa menaruh Krishna di depan kita. Yeah. Kalau tidak demikian, maka Maya yang berada di depan kita. Yeah. Jagannath Pandit said, Maya ke pichana kari Krishna pane chahe. Bhajite Krishna pada padma. It is not easy to kick out Maya. Maya should be in back. Krishna should be in front. Yeah. Then you can chant. Jadi Jagadananda Pandit. Jagadananda Pandit mengatakan ya, kalau kita tidak menaruh Krishna di depan, tanpa karunia guru, kita tidak bisa menaruh Krishna di depan ya. Kalau tidak bisa menaruh Krishna di depan, maka Maya di depan kita dan kita tidak akan bisa melakukan bhajan. When this cowboy is talking, this is a real python or actually a mountain. Yeah. Krishna was antarjami. He is super soul. He knows they are talking like that. Jadi ketika para gembala sapi ini berdiskusi apakah ini piton atau gunung besar atau batang gua itu. Jadi Krishna antaryami, beliau mengetahui apa yang sedang berlangsung. And Krishna knows he is Aghasura. Dan Krishna tahu bahwa itu adalah Aghasura. Because in front of Krishna, Maya cannot stay. Aghasura assuming this form, like how can I say, with his mystic power. But Krishna knows he is Aghasura. Di depan Krishna, Maya tidak bisa bereaksi ya. Jadi Krishna mengetahui bahwa itu adalah Aghasura yang mengambil wujud sebagai ular besar seperti itu. Krishna want to forbid, don't enter. This is Aghasura. Only one. Krishna menginginkan untuk melarang teman-temannya anak-anak kepala sapi ini jangan masuk ke sana, jangan masuk ke sana. Itu adalah Aghasura, raksasa Aghasura yang dalam wujud ular. Yeah, nowadays you cannot find boys in our time in village. Always 50, 60 small boys, they are playing even night time. Even night time. If moonlight is there, they are playing here and there. Sometimes they take matchbox and set up fire in someone's house. Oh, let's test. We want to set up fire here. Yeah, they are like that. Very jolly mood, always playing. They don't care anything, even night time. Jadi sekarang ini sulit menemukan ya. Tetapi zaman dulu anak-anak itu
senang sekali bermain-mainnya, bahkan sampai malam itu Pak, dan biasa mereka berkumpul banyak sekali sampai 50 orang itu kumpul ya. Dan kadang-kadang mereka didorong oleh rasa senangnya ya, rasa berbahagia mereka mengambil kegiatan macam-macam, kadang-kadang sampai menyalakan api ya, mencoba membakar sesuatu yang membahayakan rumah seseorang. Yeah, Saturday, Sunday, like you don't have to go to school. So then more than 5 hours they're taking bath within the pond. For 5 hours, body became white. Small boys, yeah, fighting each other and throwing muds with each other. Sabtu Minggu biasanya mereka bisa mandi di kolam itu sampai 4-5 jam itu sampai badannya menjadi butir sin gitu. Ya, begitulah kegembiraan anak-anak di masa lalu itu mereka berkumpul bermain penuh kegembiraan seperti itu. Yeah, naked body. Yeah, with naked body they are just within the water. Whole day. Badan telanjang itu mereka seharian itu main lumpur depan di pond di kolam ya. Sepanjang hari badan sampai telanjang itu mereka masuk dalam kolam renang. Like the coward boys are like that. Even danger is there. They are saying this is Aghasur, and Krishna still they are discussing this is dead or this is Vrindavan's beauty. Let's go. If he is a python, don't be afraid. Krishna is here. Krishna knows this is Aghasur. He want to forbid, but enter. Jadi inilah sama seperti anak-anak tadi itu ya, anak-anak kepala sapi ini bergembira seperti itu. Mereka berdiskusi tadinya satu sama lain. Ada yang berkata, oh ini gunung ataupun sesuatu hiasan yang diciptakan oleh Dewa Brahma. Ada yang mengatakan ini ular, ada ini, atau ada yang mengatakan ini mungkin mati ularnya. Jadi Krishna mengamati semua itu ya, dia tahu semua itu di diskusi mereka dan sampai mereka menyimpulkan bahwa itu ular dan mereka tetap ingin masuk. Jangan takut, ini Krishna ada di sini. Ya kita main aja di sini masuk. And when they enter, calves and cowboys enter there, they are so clever. He is not swallowing because he is waiting for Krishna. Let Krishna should come because his target is Krishna. Jadi dan Aghasura ular besar ini ya, ketika anak-anak kepala sapi, anak-anak sapi begitu bergembira ramai-ramai sudah masuk ke situ, belum juga dia menutup mulutnya ya, karena Aghasura menunggu Krishna masuk ke situ. Tavat pravishtastu asurodarantam parangna girna sisavasavascha pratikshyamanena bakari vesan hatastava kantasmaranena rakhyasa. In the meantime, while Krishna was considering how to stop them, all the cowboys enter the mouth of demon. The demon, however, did not swallow them, for he was thinking of his old relative who had killed by Krishna and was just waiting for Krishna to enter his mouth. Because it's a big group. So some groups are entering and some groups are just running. Krishna wants to forbid them. They just go inside. Sementara itu, ketika Krishna sedang berpikir bagaimana cara menghentikan teman-temannya ya, anak-anak kepala sapi itu mulai memasuki mulut raksasa tersebut. Akan tetapi raksasa itu tidak langsung menelan mereka. Sambil menantikan Krishna masuk ke dalam mulutnya, ia mengenang saudara-saudarinya yang telah dibunuh oleh Krishna. Yes. Jadi Putana sama Bakasura itu adalah saudara daripada Aghasura ya. Jadi Aghasura ingin balas dendam pada Krishna dan ingin menunggu Krishna supaya masuk ke dalam mulutnya, baru ingin menelan sebenarnya. Krishna lah sebenarnya yang dicari oleh Aghasura. All the calves and cowboys, by the heavy, how can I say, poisonous smell, they are already there within the mouth. Jadi
Jadi anak-anak gembala sapi itu dan juga anak-anak sapi yang masuk ke dalam bermain ke dalam mulut Agasura itu karena racun daripada Agasura itu hembusan racunnya akhirnya mulai bergelimpangan ya, terjatuh bergelimpangan itu sudah mati sebenarnya. This is the lila where we can convince ourselves, also we can preach to others that Krishna, if someone is dead, Krishna have power to give him life. Jadi inilah lila daripada Sri Krishna yang bisa kita pakai untuk meyakinkan orang lain ya. Kalau kalau terjadi kematian seperti itu, teman-temannya, apakah dia bisa menghidupkan kembali? Jadi inilah tesnya, apakah orang itu Tuhan atau bukan Tuhan. Yes. All the cows and calves, they are already dead within the mouth of Agasura. But Krishna make them alive. Semua anak-anak gembala sapi ini dan juga anak-anak sapi yang masuk ke dalam mulut Agasura tersebut meninggal ya, tetapi Krishna menghidupkan mereka kembali. And when Parikshit Maharaj was hearing these topics, he was very ecstasy. Why? Because he already dead in mother's womb. Parikshit Maharaj Parikshit. Parikshit Maharaj ketika mendengarkan lila ini, beliau juga menjadi terharu ya, karena beliau juga pengalaman beliau sudah meninggal di dalam kandungan daripada ibunya. Yes. Although Krishna, for 10 months Krishna was within the womb, but Parikshit admitted, actually I was dead by the influence of Brahmastra. But Krishna gave me new life within my mother's womb. Jadi Parikshit Maharaj ingat bagaimana dia sebenarnya sudah mati karena pengaruh daripada Brahmastra, tetapi Krishna memberikan hidup kembali di dalam kandungan daripada ibunya, yaitu Tara. And Krishna just, when he looks towards Aghasura, he saw all his friends, calves, they are just dead. Jadi Krishna ketika dia melihat ke arah Agasura, beliau melihat bahwa semua teman-temannya, anak-anak kepala sapi itu dan sapi-sapi, anak-anak sapi itu sudah mati sebenarnya. Tanvikya Krishna sakala bhaya prado yananyanathan sukarat bachyutan dinasya mrityo jataragni ghasan grunardito drishta krutena vismita. Krishna saw that all the cowboys who did not know anyone but him as their Lord had now gone out of his hand and were helpless, having entered like straws into the fire of the abdomen of Aghasura, who was death personified. It was intolerable for Krishna to be separated from his friends, the cowboys. Therefore, Ajit, seeing that this had been arranged by his internal potency, Krishna was momentarily struck with wonder and unsure of what to do. Krishna melihat teman-teman gembala sapinya yang tidak mengenal Tuhan lain selain dirinya telah lepas dari genggamannya dan tak berdaya masuk ke dalam perut Agasura, si pencabut nyawa, layaknya jerami masuk ke dalam kobaran api. Krishna tidak tahan dipisahkan dari teman-teman gembala sapinya. Demikianlah seakan-akan melihat hal ini sudah diatur oleh potensi internalnya. Untuk sesaat Krishna merasa takjub dan tak yakin apa yang harus dilakukan. Nah, itulah kondisi Sri Krishna ya. So is it necessary that Krishna have to go inside? Inside the Aghasura? Apakah harus Krishna masuk ke dalam perut Aghasura? Krishna can't kill Aghasura by other way? Apakah Krishna bisa membunuh Aghasura dengan cara yang lain? What is necessary to go inside the Aghasura? Apa pentingnya untuk masuk ke dalam mulut Aghasura?
Krishna is supreme personality of Godhead. Krishna adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Yeah. If he want to kill someone, he can kill him anyhow, anyway. Jadi ketika beliau ingin membunuh seseorang, beliau pasti akan membunuhnya dengan cara apapun. Yeah. Like Bhimsen and what's his name? Bhimsen and Jarasandha. When they are fighting each other, difficult to kill Jarasandha. Seperti halnya Jarasandha, Bhimasena ketika bertempur dengan Jarasandha, sulit sekali membunuh Jarasandha. Even you make two piece, again become one piece. Apa di If you make it body two piece, again become one piece. And I berulang kali dibelah badannya itu, lagi badannya menyatu. Sulit sekali Bhimasena membunuh Jarasandha. and Bhimsen was practically helpless. And looking towards Krishna. Jadi Bhimasena sebenarnya sudah putus asa ya. Setiap membelah Jarasandha lagi menyatu gitu. Terus dia sudah tanpa harapan itu dia menoleh ke arah Krishna. Because Krishna is in witness, he is in Brahman power, he cannot say anything. Krishna adalah pada waktu itu hanya jadi penonton, jadi saksi pertarungan itu, dia tidak bisa melakukan apa. Because Bhimsen just happened, said, make it two pieces and throwing like this. And Krishna said, Jadi throw it opposite way. Bhimasena sudah membelah Jarasandha terus melemparkannya seperti itu. Tetapi terus ketika dia menoleh ke arah Krishna, Krishna ngasih kode untuk begini, jadi melemparkan dengan cara arah yang berbeda seperti itu. Yeah, like you may be powerful like Bhimsen or Pandavas, but you have to depend on Krishna. However powerful may be, without Krishna you can't do anything. Jadi Anda mungkin sangat perkasa seperti para Pandawa, ya, Bhimasena dan lain-lainnya, Arjuna, tetapi masih harus bergantung pada Krishna ya. Yeah. Apalagi kita dalam keadaan kita sekarang ya, kita harus selalu bergantung pada Yeah, Krishna. without Krishna our life is paralyzed. Jadi tanpa Krishna hidup kita sebenarnya lumpuh ya. Yeah, looks like we are healthy. Ya kelihatannya aja kita sehat gitu. Sesa, Lebih sesa. paralyzed life. Karena hidup kita lumpuh. Why? Kenapa? We cannot walk in material life nicely, we cannot walk in spiritual life nicely. Kita tidak bisa menjalani kehidupan material kita dengan baik, tidak bisa juga menjalani kehidupan spiritual kita dengan baik. Karena itu kita selalu perlu Krishna. However you powerful maybe, you have to depend on Krishna. Ya, siapapun Anda, ya Anda harus bergantung pada Krishna. Vishwanath Thakur, he mentioning one point. Why Krishna entered to the mouth of Aghasur? He may kill Krishna, he may kill Aghasur. Krishna may kill Aghasur anyway. Jadi Vishwanath Cakrawati Thakur memberikan komentarinya ya. Kenapa Krishna harus masuk ke dalam mulut Aghasura ya. Sebenarnya Krishna bisa membunuh Aghasura dengan cara selain itu. Yes. Because the coward boys, what he said? If he is Python, if he devour us, then who will deliver us? Krishna will deliver us. Karena anak-anak kepala sapi itu mengatakan apabila dia piton menelan kita, Krishna akan menyelamatkan kita, Krishna akan mencari kita. And especially he said one thing, boys said one thing, Bhakavat Vinikshati, just like Krishna will kill him like Bakasur. Unless Krishna go inside, how can he kill like Bakasur? Jadi salah satu dari mereka mengatakan seperti halnya Krishna membunuh Bakasura ya. Jadi Bakasura kan yang burung besar itu yang Krishna masuk ke dalam mulutnya dan merobek ya. Merobek mulut Bakasura itu. Jadi anak-anak kepala sapi itu salah satunya mengatakan seperti halnya Krishna membunuh Bakasura seperti itu. Kalau ini piton, Krishna akan menolong kita dengan cara seperti itu. Krishna don't think second way because already devotee said. If we go inside, then Krishna will kill like Bakasura. Krishna said, what to do now? You have to go inside. I have to go inside. There is no other option for me. Jadi Krishna tidak punya opsi karena penyembahnya mengatakan begitu ya harus itu yang terjadi. Ya. Jadi dia tidak punya pilihan untuk membunuh Aghasura, dia harus masuk ke dalam mulutnya Aghasura.
Jadi Krishna tidak punya pilihan selain itu. Yeah, Siddhartha mentioned Bhakta Sankalpasya Vyaktraha Vartamanatvat. Because his devotee already took go. Jadi- Bhakta Sankalpa. Because said, if he will deliver us, then Krishna will kill like. This is Bhakta Sankalpa. His devotee already go. Jadi Already Bhakta Sangkalpa ya. Jadi Wiswanath Thakur menjelaskannya. Ini penyembah sudah bertekad atau mengasahkan sesuatu, bersumpah seperti itu. Apabila dia menelan kita, maka Krishna akan membunuh dia seperti halnya beliau membunuh Bakasura. Ya. Jadi Krishna memenuhi sumpah dari atau kata-kata daripada para penyembah. Yeah, therefore Krishna is very careful for his promise. Karena He itu don't want to make any promise. Krishna sangat hati-hati untuk membuat janji ya, karena beliau harus menepatinya. Why? Kenapa? He said, if I make promise, my devotee will break it. Because among my promise and my devotee promise is always prominent. Jadi kalau beliau selalu hati-hati untuk membuat janji, karena kalau beliau membuat janji nanti para penyembahnya selalu melanggar janji itu. Selalu bertentangan, sering bertentangan dengan janji itu. Dan ketika janji penyembah dengan janji Krishna berbeda, maka beliau akan selalu memutuskan bahwa janji penyembahnya yang harus diselamatkan. Yeah, after Mahabharata, Krishna never took any promise. Jadi setelah Mahabharata, Krishna tidak pernah membuat janji lagi. Why? He took one promise. What is that promise? I will not fight and I will not take any weapon in my hand in Mahabharata. Jadi di Mahabharata, Krishna sudah berjanji dia tidak akan bertempur dan tidak akan menggunakan senjata. And Bhishma don't want to kill Arjun or don't want to kill Krishna, but he want only how to break Krishna's promise. Tetapi Bhisma Dewa, kakek Bhisma, meskipun dia tidak ingin membunuh Arjuna, tidak ingin juga membunuh Krishna, tetapi beliau ingin membuat Krishna melanggar janjinya. Karena itu beliau memujanya Arjuna dengan panah-panahnya. And Bhishma Deva knows Krishna will never kill his devotee. He will never kill me. He will never kill me. I know. Dia tahu bahwa Krishna tidak pernah membunuh para penyembahnya. Dia tidak akan membunuh saya. And if he carry weapon, then his promise break. Then everyone can know if she for his devotee, for Arjun, not for me. To protect. Why he was using sharp arrow, very furious arrows to Arjun. Why? When Arjun becomes scared, then Krishna will carry some weapon. And when Krishna will carry weapon, then everyone will appreciate Arjun. Everyone should appreciate Arjun. Because why? For Arjun, Krishna break promise. Jadi This was their inner mood. itulah mood daripada kakek Bhisma ya, daripada kakek Bhisma. Beliau menginginkan Krishna melanggar janjinya. Dengan demikian Arjuna akan dimuliakan, karena Arjuna hanya untuk menyelamatkan Arjuna, Krishna melanggar janjinya. Karena itulah beliau memujani Arjuna dengan panah-panah yang tajam ya, dengan begitu serius sekali beliau memujani Arjuna dan berharap Krishna akan mengambil senjata untuk melindungi Arjuna. Beliau tidak akan membunuh saya, tetapi untuk melindungi Arjuna beliau akan mengambil senjata dan Arjuna akan dimuliakan dan bahwa Krishna untuk melindungi penyembahnya beliau melanggar janjinya sendiri. So why not Krishna remember Sudarshan Chakra in that fighting? Kenapa Sri Krishna tidak mengingat Sudarshan Chakra pada waktu pertempuran itu? He jumped immediately because he thought he was immersed in devotees. How to protect Arjun? He was very, very worried. Therefore, he jumped from the chariot, forgot about to call Sudarshan again. He immediately carried a broken wheel. I want to kill Bhismadev. I want to kill Bhismadev today. And Bhismadev is invited. Please come and kill your devotee. Yeah, that will be a world record for you. Krishna killed his devotee. Please come.
then when he hears something from Krishna, from Bhismadev, Krishna become very upset. He said, oh, what I am doing? I want to kill my devotee. Yeah. Jadi Bhisma menghujani Arjuna dengan panah ya. Krishna begitu terserap ya dalam situasi itu dan beliau membayangkan betapa berbahayanya kondisi Arjuna ya. Saking beliau khawatirnya dengan Arjuna, beliau lupa memanggil Sudarsana Cakra. Tetapi beliau malah melompat untuk mengambil sisa roda kereta yang bekas yang hancur gitu ya. Itu yang diambil itu yang diputar oleh Sri Krishna untuk membunuh Bhisma ya. Dan Bhisma melihat itu dia langsung tersenyum, dia langsung ya silakanlah bunuh saya. Dan saat mendengar apa yang dikatakan Bhisma, Krishna menjadi malu ya, apakah saya membunuh penyembah saya. Beliau malu dan akhirnya beliau sadar kembali, akhirnya beliau balik lagi. Therefore, when Bhismadeva was laying in his arrow bed, at the time of death, when Krishna was there, he was remembering that. I break your promise, but how you came here? Everyone knows you will not carry any weapon in Mahabharata, but I am the person who break your promise. But I am such an offender, but how you came? How you came here? I am not inviting. I am just praying to you. I am not offender. How you came? You are Bhaktavasya. You are here to your devotee. Bhismadewa ya menjelang beliau melepaskan badan beliau ya. Jadi Krishna hadir pada waktu itu. Jadi beliau juga terharu sekali. Bagaimana Anda datang ke sini? Saya yang membuat Anda untuk melanggar janji Anda. Saya telah melakukan kesalahan. Tapi bagaimana Anda bisa datang? Saya berdoa kepada Anda, saya menyesal, minta maaf. Ya. Jadi tapi kenapa Anda datang? Secara pribadi Krishna datang ketika Bhismadev melepaskan badan beliau. Terus beliau berdoa Anda adalah Bhakta Watsala. Jadi Bhismadewa terharu sekali. Yeah, this was the most wonderful thing for Bhismadeva, because he broke his promise for Krishna. Without invitation, Krishna is there. You are so merciful to your devotee. I am an offender. Even you are coming to an offender. Jadi inilah yang paling mengharukan bagi Bhismadewa ya. Jadi saya membuat Anda melanggar janji Anda, tapi Anda datang ke sini. Itu membuat Bhismadewa sangat terharu sekali karena Krishna langsung berdiri di depannya. Therefore he said, please wait. Jadi mohon tunggulah. I want to leave this body. Please you wait. I want to see your face. Saya ingin meninggalkan badan saya dan saya ingin meninggalkan badannya sambil terus memandang Sri Krishna. So we are discussing on that point. Itulah keinginan Bhismadewa. If devotee is promising, Krishna have to fulfill this thing. Jadi apabila Maran mendiskusikan hari ini, ketika para penyembah membuat janji, Krishna akan berusaha untuk selalu memenuhinya. And therefore Krishna never directly promise anything. He knows if I promise, then my devotee will break it. Karena itulah Krishna tidak membuat janji ya, tidak gampang untuk membuat janji karena ketika beliau membuat janji, para penyembahnya akan membuat janji yang melanggar. Therefore in Bhagavad Gita Krishna what said? Konteha pratijanahi name bhakta pranasyati. Krishna is not saying that I am taking this vow that my devotee will not get. Arjun, you should say. Why you are not promising? Why you are saying? Arjun, you should say. You should promise. You should say that this is Krishna's promise. Jadi di dalam Bhagavad Gita, Krishna tidak berjanji sendiri ya, tetapi beliau menyuruh Arjun, Arjun katakan dengan berani bahwa penyembahku tidak akan pernah binasa. Jadi Arjuna disuruh berjanji. Through Arjun's mouth he is promising, but he is not himself saying, I am promising my devotee will not perish. He said, Arjun, you should preach this thing. Jadi melalui mulut beliau sendiri beliau tidak berjanji. Beliau menyuruh Arjuna, melalui mulut Arjuna beliau menyuruh untuk katakan bahwa para penyembahku tidak akan pernah binasa. Yes. Therefore, why Krishna entered to Aghasura's mouth? Because his devotee already said,
Bhagavat Vinikhyati. Krishna, if we will be inside the mouth of Aghasur, Krishna will kill Aghasur just like Bakasur. Jadi kenapa Krishna harus masuk ke dalam mulut dari Aghasura? Inilah penjelasan dari Sri Lawisna Cakrawati bahwa penyembah beliau, ya anak-anak gembala sapi tersebut sudah mengatakan bahwa kalau kita masuk ke dalam mulut Aghasura dan Aghasura menelan kita, maka Krishna akan menolong kita seperti halnya beliau membunuh Bakasura. Beliau akan masuk dan akan membunuh Aghasura seperti halnya dia membunuh Bakasura. Therefore Krishna's one energy also Satya Sankalpa Sakti. Karena itulah salah satu tenaga Krishna juga disebut Satya Sankalpa Sakti. Yes. Now Satya Sankalpa Sakti become prominent in Krishna. What I have to do? I have to go inside or not? And Satya Sankalpa Sakti said, Krishna, you have to go inside. Because your devotee already promised. You have to go inside. Jadi Satya Sankalpa Sakti, jadi kata-katanya selalu kata-kata para penyembah selalu terbukti ya. Jadi karena penyembahnya sudah mengatakan seperti itu, maka beliau harus memenuhinya. Satya Sankalpa means what Krishna said. This is truth, or it is devotee said. So this energy, like suppose Krishna promised something, or devotee promised something, pure devotees, this energy will remind Krishna. You have to do these things. Satya Sankalpa Sakti, ini saya minta penjelasannya. Itu artinya apapun yang Krishna katakan, lalu para penyembah katakan, maka sakti tersebut akan mengingatkan Krishna dan itu harus terjadi. Don't think these saktis are powerful than Krishna. These are Krishna saktis, but Krishna give them independent. Yeah. Because I am now playing. Yeah. I am now in Leela. Yeah. This is all of your duty to remind me what I have to do. Jadi Satya Sankalpa Sakti ini bukan berarti beliau lebih tinggi daripada Sri Krishna ya. Tetapi ini sakti daripada Sri Krishna, atau energi daripada Sri Krishna. Ketika beliau melakukan lila, ketika dalam lila ini Satya Sankalpa Sakti inilah mengingatkan Krishna bahwa Anda mengatakan ini, penyembah Anda mengatakan ini harus terjadi. Like the Prime Minister. Seperti President. Prime Minister atau menteri atau presiden. And their PA assistant, they are always reminding, sir, Mereka you have to do selalu this, punya sir, asisten. you have to go there. Asisten inilah yang mengingatkan, Tuan, Anda harus melakukan ini, ada schedule ini. Even when they have to give some public preaching, PA used to write, you have to preach like this. Right up the point. Ketika mereka harus melakukan public speaking atau maka asisten inilah yang membuat catatan, Pak, Anda harus mengatakan ini, Anda harus mengatakan ini. Jadi seperti asisten seperti itu. That doesn't mean they are greater than Prime Minister. Tidak berarti bahwa mereka lebih tinggi daripada Prime Minister atau Presiden. Itulah Satya Sankalpa Sakti. And because Prime Minister is paying them, they are assisting Prime Minister. All these energies, their duty is to assist in Krishna Lila. Jadi Perdana Menteri yang membayar mereka ditugaskan untuk menjadi asisten seperti itu. Begitu juga dengan Satya Sankalpa Sakti ini. Begitu juga dengan Satya Sankalpa Sakti ini, itu adalah energi daripada Sri Krishna, jadi asisten daripada Sri Krishna. Satya Sankalpa Mata Bhakta, Satya Sankalpayo Madhye, Mat Sankalpayo Madhye, Mata Bhakta Sankalpasyeva Garyastum iti Bhaktevasyana Bhagavateva Prakrupaya Marjadas-tatha Lilasyati. So this is Krishna's etiquette. If Krishna takes some bho or devotee takes some bho, Krishna's bho will not fulfill. Devotee's bho will fulfill. Devotee's promise will be fulfilled. Inilah etiket daripada Sri Krishna ya. Ketika Krishna membuat janji, tetapi para penyembahnya juga membuat janji, maka janji para penyembah inilah yang harus diwujudkannya. Jadi inilah etiket daripada Sri Krishna. Yeah, and therefore Lila Sakti, he said, Lila Sakti schaha sarvopam dinya sarvada jagori gatvat. Lila Sakti immediate prominent in Krishna. You have to enter there because
Your devotee already promised, you have to go inside. Just go. Jadi lila sakti ini pada waktu itu menjadi prominent ya. Jadi oh Krishna penyembahmu sudah membuat jadi seperti itu, Anda harus masuk ke dalamnya. Because Krishna, when he was in Braj Bhumi, he already handed over all his responsibilities, potency to his different, how do you say, different energies. Because here my duty is only to play, only to enjoy. Your responsibilities, how I will play nicely, how all this lila I will perform nicely, is all of your duty. I will not think anything. Jadi ketika Krishna masuki Vrindavan, jadi beliau sudah mendelegasikan semua kepada sakti-sakti beliau untuk mengatur ya. Jadi untuk mengatur kegiatan beliau. Jadi di sini saya hanya akan bermain, adalah yang mengatur semua permainannya. Yeah. Krishna desire, okay, I want to perform Rasa Lila. Jadi Krishna ingin melakukan Rasa Lila. It doesn't mean Krishna have to say, okay, decorate flower here. You bring this throne here. Bring flute. No, Krishna don't have to say anything. Krishna only desire, okay. Jadi Krishna tidak mengatur apa-apa ya. Tidak seperti kita bawa bunga ke sini, bawa kursinya ke sini. Krishna tidak mengatur seperti itu. Jadi Krishna hanya dengan menginginkan, maka tenaga sakti ini semua otomatis bekerja. Immediately Lila Shakti will prominent in heart of Vrinda Devi. Ya. Other gopis. Lila Sakti ini akan menjadi prominent di dalam Vrinda Devi atau para gopi yang lain. Itu semua mereka yang akan mengatur apa yang dipersiapkan atau dibutuhkan untuk keberlangsungan lila daripada Sri Krishna. Yeah, Krishna is wonderful. That's what Prabhupada said. This is wonderful Krishna. Itulah kehebatan Sri Krishna ya. Beautiful and wonderful. Ya, begitu indah dan begitu luar biasa. Yeah. Still, you go to, you went with me, huh? In Vrindavan, Bansivat. Yes. Jadi, Sukadeva, you went? Prabhupada Sukadeva went also there. pergi ke di Vrindavan itu tempatnya Bansivat. ke Wamsiwata. This is in Bhandarivan. Bhandarivan, Bansivat. Di Bandirwan ya. Bandirwan di Wamsiwata ya. Oh, Krishna performed last lila. Still you can hear the sound of flute. Di mana Krishna melakukan rasa lila. Jadi sampai sekarang kita akan masih mendengar suara daripada musik dan Still you can hear the music. Because in Rasa Lila, all gopis they play music, flutes. Karena di dalam rasa lila semua para gopi memainkan suling dan juga alat-alat musik lainnya. Sukadeva, you heard or not? Yeah. Mendengar ya? Still, Masih sampai sekarang. Itulah di Bandirwan ya, Wamsiwata ya. Yeah, you have to remember Krishna's lotus feet and just see, how can you say, put your ear on this tree. Ya. Jadi kita harus mengingat lila daripada Sri Krishna dan menempelkan telinga kita di pohon, maka kita akan mendengarkannya. Yes, this is Krishna. Itulah Krishna. Ya. You want to fulfill the desire. This is what is Krishna Lila. Krishna Lila means Krishna said to Arjuna in Adi Purana. Why I am performing all this Lila? Only for my devotees. Mama bhakta vinodartha karoti vividhan krida. Only for my devotees' pleasure I am performing all sort of activities. Krishna said in Adi Purana. Di Adi Purana ya, beliau mengatakan kepada Arjuna bahwa beliau melakukan semua lila di bumi ini hanya untuk memuaskan para penyembah. Even Krishna is giving this deity for us, for our pleasure. Jadi Krishna juga mengambil wujud sisi Radha Raseswari. Ini adalah untuk kesenangan kita para pengempuan Radha Raseswari ya. Yeah, we can take the song, we can serve him. Kita bisa melayani beliau. We can pray to him. Kita bisa berdoa kepada beliau. You cannot open heart in front of anyone except Kita tidak bisa membuka hati kita kepada setiap orang. Ya, tetapi kita bisa berdoa kepada sisi Radha Raseswari. you can open your heart in front of wife. Kita bisa buka hati kita di depan istri kita, Prabu Sesa. No one can open his heart in front of wife, son, daughter in this society. You only in front of Krishna you can open your heart.
Jadi Because Krishna is super soul. di dunia material ini ya hampir setiap orang ya tidak bisa membuka hatinya sepenuhnya kepada anak-anak dan istrinya ya. Tetapi kita bisa membuka hati kita sepenuhnya pada Krishna. So whenever therefore anyone comes to Krishna, immediately he said everything. Oh, I want these things. I want these things. I have this problem. I have that problem. Karena itulah setiap orang ketika datang kepada Krishna, ya, saya punya ini, saya masalah ini dan lain-lain. Semuanya kita bisa buka kepada Krishna. Many times devotees said, I will go this time. I will not pray anything. I will only chant. But once you come, everything will open. Saya kadang-kadang penyembah saya datang pada Anda, saya hanya akan berjapa saja. Tetapi begitu datang pada Krishna curhat kita semuanya. Yes. Yeah, because this is Krishna's nature. He is attractive and special for his devotee. He is very merciful. Karena inilah sifat daripada Krishna. Beliau sangat menarik sekali dan juga sangat penuh karunia ya. Jadi para penyembah bisa membuka hatinya, masalahnya pada Krishna semuanya. Yes. Tavat pravishta suradarantaram param nagirnasi sabasabasya pratikshamaanina pakarivesyam hatastu kantam smarena rakhyasa. So just waiting for Krishna to enter his mouth. And Krishna is thinking what to do, whether I have to enter to Bakasura's mouth or not. But Satya Sankalpa Sakti immediately remind Krishna, your devotee already promised. You have to kill like Bakasura. And Krishna said, okay. Beliau masih menunggu apakah saya masuk atau tidak ke dalam mulut Agasura ya. Satya Sankalpa Sakti ini segera mengingatkan Krishna bahwa penyembah Anda sudah mengatakan Anda harus masuk ke situ. Tanvikya Krishna sakala bhaya prado hananyanathan sukarad vachyutan dinasya mrityu jataragni ghasan grunadito drishta krutena vismita. Krishna saw that all the cowboys who did not know anything but him. This point is very good. They did not know anything than Krishna. Yes. Sloka ini ada kata yang sangat 27. penting ya. Jadi Krishna melihat teman-temannya, gembala sapinya yang tidak mengenal Tuhan lain selain diri. And in that commentary, Vishwanath Chakravarti Thakur said, Yeah. just like in your hand, gem is there, and gem is just falling down. Ya. Jadi si Vishwanath Chakravarti Thakur memberikan komentarnya. Jadi ketika orang menggenggam permata ya, jadi permata itu Falling down and you miss it. terlepas dari tangan Anda. And for Krishna, these boys, these cowboys are like gem. Jadi bagi Krishna, anak-anak gembala sapi ini adalah seperti permata. And they are within the Aghasura's mouth, just like with the Aghasura's poison, they are just like straw within the fire. Jadi anak-anak gembala sapi ini yang berada di dalam mulut Aghasura itu seperti halnya jerami di dalam api ya, terbakar seperti itu. And it is impossible for Krishna to separate from his devotees. Jadi sangat tidak mungkin bagi Sri Krishna untuk berpisah dengan para penyembahnya. You know, another thought, how Krishna entered there. Jadi Anda tahu, jadi Anda ada tatwa yang lain juga bagaimana Krishna memasuki. The particular word is there, Gunardito. Ada kata khusus di sini, Grinardito. Therefore, being compassionate due to the causeless mercy. Yeah. Grinardito, oleh karena itu berbelas kasih karena karunia yang tidak Yes. sebab ya. Jadi karena karunia yang tiada sebabnya. Yes. This mercy potency is above all potency. Jadi kripa sakti ya. Ini kripa sakti. Kripa sakti atau karunia sakti daripada Sri Krishna ini segera terwujud ya. When kripa sakti comes, other sakti disappear. Dan ketika kripa sakti datang, maka sakti-sakti lain akan menyisik ya, atau menghilang. And therefore Prabhupada said, causeless mercy. Karena itulah Prabhupada mengatakan causeless mercy atau karunia yang tiada bersebab. Therefore he said, no, I have to go inside. Karena itu kemudian Krishna, ya saya harus pergi masuk ke dalam. For he also for the time being astonished. Jadi
untuk sesaat Krishna takjub ya, takjub ya, bengong ya melihat itu. Why stop in wonder? Why become astonished? Why Kenapa Krishna menjadi takjub atau astonished seperti itu? In front of me, they are discussing these things, but how they go inside? Jadi di depan saya mereka mendiskusikan hal itu dan mereka tahu itu di depan, tapi sengaja masuk ke situ. Jadi itu yang menyebabkan Krishna takjub ya. And how they are in danger? Bagaimana mereka berada dalam bahaya? In front of me, danger cannot reside because I am Krishna. Di depan saya bahaya tidak bisa berdiri. And what in front of me, my friends, they are already dead. Di depan saya, teman-teman saya sekarang sudah mati. How it happened? How it happened? Bagaimana hal ini terjadi? Then Krishna said, no, I have to go inside. Kemudian Krishna memutuskan saya harus masuk ke dalam. Before going inside, Krishna think, okay, I have to set cowboys and sometimes I have to kill Agasura. How it is possible? Jadi saya harus menyelamatkan para penyembah saya dan saat yang sama juga harus membunuh Agasura. Bagaimana hal ini mungkin? If Krishna will kill Agasura in other way, suppose in outside he will kill, then he will stop his mouth. Jadi ketika Krishna membunuh Agasura dengan cara yang lain, maka Agasura akan menutup mulutnya. If he closes his mouth, then what will happen to cowboys? Krishna is thinking, Krishna, you see, you have to take Apa care. yang akan terjadi dengan anak-anak gembala sapi ini? Yeah. If you have kill outside, then Agasura will feel pain. He will close his mouth. Then my friends will be inside. Kalau dia saya bunuh dengan cara lain dari luar, maka dia akan menutup mulutnya, maka teman-teman saya akan masih di dalam. Okay, is there any way that first I will bring out the cowboys outside, then I will kill? Atau dengan cara lain, apakah saya masuk keluarkan dulu anak-anak gembala sapi itu, kemudian baru saya bunuh? It is not also possible because how can I bring out them all? Many cowboys, calves. Itu juga sulit ya. Begitu banyak anak-anak gembala sapi dan anak-anak sapi di situ. If I will bring some, if I will bring some cowboys and calves, others he will close his mouth. Kalau What will saya happen? bawa keluar sebagian nanti Agasura menutup mulutnya, masih ada tertinggal sebagian. So better because he is waiting for me, I will go inside. Karena mereka menunggu saya, lebih baik saya masuk ke dalam. And inside I have to kill. Jadi dari dalam saya akan membunuhnya. And how inside I have to kill? Bagaimana saya membunuhnya dari dalam? You know his upper mouth was touching. Upper mouth was touching the cloud. Jadi bagaimana saya membunuhnya dari dalam? Tadi diceritakan bahwa mulut Agasura ini, bibir atasnya itu menyentuh awan. Ya. And Krishna went inside and increased his body. Dan Krishna masuk ke dalam, kemudian beliau di sana membesarkan. This is the only one lila where Krishna increased his body within Vrindavan. Ya. Otherwise, always inside part, original part. He used to kill all Inilah the demons. satu-satunya lila di mana Krishna membesarkan badannya di Vrindavan. Kalau tidak beliau selalu dalam wujud anak kecil seperti itu. Yeah, only hear these things. Kita akan mendengarkan lila ini berikutnya. Yeah, killing Kadya, lifting Govardhan, killing Aghasur, Bakasur, Sakatasur, Bakasur, everywhere same form. But in Aghasur, he increases his body. Tetapi di dalam membunuh Agasura, beliau membesarkan badannya. Yang lainnya masih semua dalam wujud yang sama, besar yang sama. Okay, Hare Krishna. Oke, Hare Krishna. Pavitra Srimad Bhagavatam ki jai, Gauritanand Prabhu ki jai, Raseshwar Dev ki jai, Srimad Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Brahmananda, Hare Krishna. Ki jai. Madhav ki jai. Apa ya? Oh, apa? Apa?
Casing. Only cash. Only gets, then develop attachment. Dolls.